نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ادخلوا في السلم كافة وقال الله تعالى عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آپ کے سامنے میں نے دو آیات قرآن مجید کی، ان کے کچھ جز تلاوت کیے ہیں. پہلا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اسی کا آگے ہی ایک اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس کا بیان ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اسلام کے یا کتاب کے یا شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ ایسا حصہ جو آپ کو پسند آ رہا ہے، جو آپ کے لیے آسان ہے کرنا، آپ اس کو مان رہے ہیں، اور جو مشکل ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی بڑی سخت حدیث ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. یہ تو احادیث میں بیان کرتا ہوں، یہ اصل میں جو آپ نے پوسٹر دیکھا ہوگا دین کے بنیادی نظریات، اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے کچھ ہم ایک کاوش کر رہے ہیں. ہے تو یہ تھوڑی، لیکن پھر بھی بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ تو ہم پا ہی رہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بڑی پیاری حدیث ہے، اور بہت سے ہمارے جو معاملات ہیں دنیاوی اور دینی اور شرعی، وہ حل ہو جائیں گے اس سے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے انا آ گیا، یعنی کہ کوئی بڑی ہی تاکید والی بات ہے. ان الحلال بین، بے شک حلال چیز بہت ہی واضح ہے. اچھا اگر یہ انا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ الحلال. تو انا آ گیا تو کیا آ گیا؟ تاکید آ گئی. بے شک حلال بہت ہی واضح ہے. والحرام بین، اور حرام بھی بہت واضح ہے. اچھا یہاں پہ آنا چاہیے تھا والحرام بین، ٹھیک، لیکن یہ انا جو ہے نا یہ حرام پہ بھی ایکٹ کر رہا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو واو ہوتی ہے نا، یہ بریکٹ ہے سمجھ لیں قسم میں، یہ جو واو ہے واو پہ زبر آنی چاہیے تھی، یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے اصل میں آگے. تو ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بہت واضح ہے اور حرام بھی بہت واضح ہے. وبینہما، بین آپ اردو میں بولتے ہیں، تو بین کس کو کہتے ہیں؟ درمیان میں. وبینہما، ہما کس کو کہتے ہیں؟ دو کو. ہما ان میں کون سی دو چیزیں ہوگی؟ حرام اور حلال. وبینہما، اور ان دونوں کے بیچ میں مشتبہات. یہ مشتبہات جو ہے یہ شبہ سے نکلا ہے، جی مشابہت. اور ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس، دیکھیں الناسو ہونا چاہیے تھا، ویسے ناسن ہوتا ہے، من الجنۃ والناس، تو یہ حرف جارہ من آ گیا ساتھ، تو من الناس ہی ہو گیا، ٹھیک ہے جی. کثیر من الناس، وہ جو بیچ میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی. فمن اتقى الشبہات، تو جس نے تقوی اختیار کر لیا، تقوی کا اصل میں ہوتا ہے مطلب اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تو جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، فقط استبرأ لدینہ، تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، وعزہ، اور اپنی عزت بھی بچا لی. بڑی زبردست حدیث ہے، اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا. ومن وقع فی الشبہات، اسٹوڈنٹس، ومن وقع فی الشبہات، اور جو پڑ گیا شبہات کے بیچ میں، وقع فی الحرام، تو سمجھو وہ حرام کے بیچ میں پڑ گیا. آپ کا نام کیا بیٹا؟ آپ بہت پیارے بچے ہیں، آپ ادھر آتے ہیں. اچھا جلدی آئے، ٹائم بہت کم ہے، جلدی آتے. فرقان ماشاءاللہ آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے، تھوڑا سا آگے کیا بات. چلو، ومن وقع فی الشبہات، جو شبہات میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا. آگے پھر ایکسپلین کیا جا رہا ہے کیسے پڑ گیا. کر رائی، اس چرواہے کی طرح، یرعا، جو چراتا ہے، حول الحما، ایک چراگاہ کے ارد گرد، یوشک، قریب ہے کہ ان یقع فیہ، مطلب وہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے. یہ انداز ہے بیان کرنے کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسپیشلٹی، بہت اسپیشلٹیز ہیں، بتاتے بتاتے جو زندگی بیت جائے گی. ایک انہوں نے خود بتائی کہ مجھے جو ہے الفاظ کم دیے گئے
اور اس میں حکمت بہت ہے. تو یہ مجھے اس کی عربی ابھی بھول گیا، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. بڑی زبردست حدیث ہے کہ ایسا چرواہا جو اپنی بکریوں کو لے کر چرا رہا ہو اور وہ کسی چراگاہ میں چلا جائے، یوشک ان یقع، اور اس میں وہ چلا جائے. اچھا وہ چراگاہ جو ہے وہ ممنوع ہے، اس میں وہ بکریاں لے کر نہیں جا سکتا تھا. کیسے پتہ لگا؟ الا وان لکل مالک حما، گوار ہو، خبردار ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی اپنی کوئی نہ کوئی واکنگ گارڈن ہوتا ہے. اس کو میں انگلش میں کہا کہ وہ اس میں اپنے باغ میں چہل پہل کرتا ہے، اس کی اپنی ایک چراگاہ ہوتی ہے. مالکین، یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہوں. حافظ صاحب کیا پڑھیں گے اس کو؟ مالک یوم الدین. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مالک یوم الدین. یہ وہ قرات ہے جو ہمارے یہاں پر پڑھی جاتی ہے. اگر آپ مصر میں جا کے قرات سنیں گے تو وہ پڑھتے ہیں ملک یوم الدین. ملک یوم الدین اس کا مطلب ہوتا ہے اونر. جو کسی چیز کا کیا اونر کو کیا کہتے ہیں؟ مالک ہی کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے. اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، ملک. اچھا قرآن مجید جو عرب پڑھتا تھا تو اس میں تو یہ زبر زیر پیش نہیں تھا. تو یہ 3-4 اماموں سے جب قرات ہمارے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے تو کسی نے اس کو مالک پڑھ لیا، کسی نے ملک پڑھ لیا. تو اس میں مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. الا وان لکل ملک حما، یا حما اس کو آپ پڑھ لیں. گوار ہو، خبردار ہو کہ ہر ایک بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے. الا وان حما اللہ محارمہ، کہ اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ چیزیں ہیں جو اس نے حرام کر دی. الا خبردار رہو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً. اس کو میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں. میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیں حرام کا بھی عام لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے، جن کو دین کا زیادہ نالج نہیں ہے. سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، اور بھی چیزیں، کسی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالنی، والدین کے حقوق ادا کرنے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، موٹی موٹی جو چیزیں. اور حلال چیزوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ حلال چیزیں کیا ہیں. ان کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن میں ہمیں مولوی صاحب سے فتویٰ لینا پڑتا ہے، امام صاحب سے. وہ علماء کا کام ہوتا ہے. یہاں پہ بتا دیا کہ ہر شخص وہ کام نہیں کر سکتا. ہر شخص انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو دیکھ کر اپنے سے فتویٰ جاری نہیں کر سکتا. یہ ایک پراپر ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے جو علماء نے ڈیزائن کر دیا، اور یہ جو احادیث سے ہی انہوں نے یہ اپنا سارا سسٹم نکالا ہے. تو لوگوں کو اکثر کو پتہ نہیں ہوتا. اب جب پتہ نہیں ہوتا بیٹا خاموش ہے. اب جب پتہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ 2 کام کر سکتا ہے. یا تو وہ اس میں خود ریسرچ کرے گا. اب اس کو دین کا وہ گہرا نالج تو ہے نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس میں پڑ جائے گا. پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اگر تو وہ چلے اس کا نشانہ صحیح لگ گیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن میکسیمم چانسز یہی ہیں کہ وہ نشانہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ حرام میں پڑ جائے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ جو ویسٹ نے اپنایا، جو باہر کے ملکوں نے اپنایا، ان کا خاص طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے یہ کوشش کی کہ ہمارے دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کر دیں، کسی بھی طرح کریں. وہ ایک ٹرائی کر چکے ہیں یہ پہلے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں. پھر انہوں نے یہ ٹرائی کی منکرین حدیث کی صورت میں. اب انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنا لیا جو انہوں نے قرآن مجید سے ہی نکالا. منافقین کیا کرتے تھے جی؟ صبح صبح جاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ایمان لے آتے تھے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صبح ان کے ساتھ جاؤ، ان کی آؤ بھگت کرو کہ آپ کا دین بڑا اچھا ہے. شام کو آ کے جو ادھر ارد گرد کے ہیں تو ان کو سننا ہے جی، گال کوئی نہیں پڑی، مزہ نہیں آیا. تو اب جو ادھر بندہ نہیں گیا تو اس کو تو دین کا نہیں پتا. ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ مرتد ہو جاؤ کہ ہاں میں نے اپنا آگے دیکھ لیا، میں نے اپنا لیا دین اور مجھے اتنا کوئی فینسی نہیں کیا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو دین ہے نا، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کرو کہ قانون موجود رہے لیکن وہ مر جائے. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں. پردہ جی دل کا ہوتا ہے، سنا ہوگا آپ نے. اس کی ایک مثال قرآن مجید میں یہ دی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سود کھانا اور تجارت کرنا یہ ایک ہی تو چیز ہے. ادھر آپ پیسے پہ پیسہ لگا رہے ہیں، ادھر آپ چیز پہ پیسہ لگا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہاں پر میں اپنی اتھارٹی شو کر رہا ہوں، یہ میری اتھارٹی ہے کہ سود حرام ہے اور جو تجارت ہے وہ حلال ہے، میں نے حلال کرا دی ہے. تو اس میں بہت زیادہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. میں سبق پہ آنا چاہتا ہوں، میرے پاس 2 منٹ ہے، 8 بجے میں نے سبق شروع کرنا ہے. کر رہا ہی جیسے کہ آپ کسی چراگاہ میں چلے جائیں اور وہاں پر بادشاہ کو غصہ آ جائے گا. اس کو آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ ایک گن لے کے ایک کنٹونمنٹ بورڈ میں چلے جائیں، کینٹ میں چلے جائیں آرمی کے، جی ریسٹرکٹڈ ایریا میں چلے جائیں، تو وہاں پہ شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہوتا ہے. تو یہی معاملہ یہاں پر ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری جو چراگاہ ہے وہ میری حرام کی گئی ہے، اس کے قریب نہ بیٹھو، وہ لمٹ ہے.
اچھا پھر بتا دیا کہ اب اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے. ہر بندہ تو نہیں کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خبردار ہو وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ جسد خاکی کہتے ہیں. دیکھیں فِي الْجَسَدِ جسد کوئی جسم, الجسد ایک جسم, فی الجسد فی آ گیا حرف جار تو فی کے ساتھ الجسدی زیر جر میں آ گیا. اور دو جسد ہوتے تو کیا ہوتا فی الجسد دینی. دیکھیں حالت نصب یا جر ہوگی ٹھیک دانی دینی. فی الجسدی مضغۃ جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پورے کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ اور جب اس میں فساد پیدا ہو جائے فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. آگے فرما دیا اللہ گوار ہو وَهِيَ الْقَلْبُ وہ دل ہے. دل صاف ہو گیا. اچھا یہ دل کی بیماری جسمانی طور پر ہو جائے تو پھر بھی دل جسم خراب, اور اگر وہ روحانی طور پر ہو جائے پھر بھی جسم خراب, دین خراب. اچھا وَهِيَ الْقَلْبُ ہیا استعمال ہوا ہے. ہوا کس کو کہتے ہیں مذکر کو, ہیا ہے تو دل کیا ہے جی ہمارا تو دل ہوتا ہے, ان کی دل ہی ہوتی ہے قلب. اب آپ کو یاد رہے گا یہ الفاظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ہے ویسے یہ ان اپروپریٹ لیکن پھر بھی اب آپ کو یاد رہے گا کہ ان کی دل ہوتی ہے اور ہمارا دل ہوتا ہے. وہی القلب وہ دل ہے. مرکب اشاری آج ہم نے پڑھنا ہے اور باقی سارے مرکبات بھی. مرکب اشاری آپ کے سامنے لکھا اشارہ سے, اس میں آپ نے اشارہ کرنا ہے کسی پہ. آپ نے مثال کے طور پہ یہ پروجیکٹر, یہ حافظ, یہ قلم, یہ گاڑی, یہ وہ گاڑی, اس طرح. اچھا ابھی یہ اشارے کا چارٹ نہیں ہے, یہ صرف ہے ضمائر کا چارٹ. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولنے لگا ہوں, آپ نے مجھے اس کا ترجمہ بتانا ہے. کون بتائے گا جی؟ اللہ غفور, اللہ غفور ہے بخشنے والا, مغفرت کرنے والا ہے. اچھا اب میں اس کو لکھتا ہوں ہوا الغفور, ہوا غفور یعنی کہ ہم نے اللہ کا نام نہیں استعمال کیا لیکن بیک اینڈ میں اللہ ہی چل رہا ہے. تو یہ ضمیر اس کو کہتے ہیں ضمیر جس میں نام نہیں استعمال کیا جاتا. دیکھیں ہوا وہ دونوں وہ سب, ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے یہ دو ہاتھ ہیں, دائیں ہاتھ کو آپ مذکر کے لیے, بائیں ہاتھ کو آپ مؤنث کے لیے. دیکھیں ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. اس طرح آپ اس کو یاد کریں گے تو ہو جائے گا. اس کی پریکٹس کیا کریں. یہ تھے ضمائر, یہ بھی معرفہ ہیں, یعنی کہ اب ہم نے تین چیزیں معرفہ کی پڑھ لی. ایک اس میں ضمیر جو یہ آپ کے سامنے ہے, ایک اس میں علم جو آپ کی ذات کا نام ہے, اور تیسرا الف لام. اب چار رہ گئے ہیں اور وہ چار بھی بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا جی اس میں اشارہ مرکب اشاری آج ہم نے پڑھنا ہے. وہی چار چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. کیا دیکھنا ہے جی؟ اجوا کا قاعدہ, عدد دیکھنا ہے, جنس دیکھنے ہیں, اعراب دیکھنے ہیں اور وسعت دیکھنی ہے. جس طرح مرکب توصیفی میں رائٹ ہینڈ سائڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اکول ہوتی ہے, اسی طرح مرکب اشارے میں بھی ایسا ہی ہوگا. جی ان کو مرکب, ان کو اسماء اشارہ, اسماء کا مطلب اسم, اس کی جو جمع ہوتی ہے جمع مختصر اسے کہتے ہیں اسماء. اسماء الحسنی اللہ رب العزت کے نام. ٹھیک, اسماء اشارہ کرنے والے اسم. ابھی میں آپ کے سامنے چارٹ رکھوں گا, یہ بھی اس کا رول ہے. اچھا اسماء اشارہ یہ ہیں جی آپ کے, بلکہ ساتھ میں نے یہ آسانی ہو گئی, دونوں چیزیں سامنے آ گئی. دیکھیں اسماء اشارہ واحد کے لیے ہاذا یہ. اب اس کو دو بنائیں, آپ کو رول پتا ہے, ہاذانی, اور اگر اس کا حالت نصب اور جر ہوگا تو ہاذین. اچھا ہا اولائی آپ نے بہت سنا ہوگا, قرآن مجید میں بہت لکھا ہوا ہے. ہا اولائی کا مطلب ہوتا ہے یہ سب. دیکھیں ہاذا کا مطلب ہے یہ کوئی چیز, ہا اولائی یہ دونوں, اور سوری ہاذانی یہ دونوں, اس کی نصب اور جر ہاذینی اور ہا اولائی یہ سب. اسی طرح مؤنث میں جائیں گے تو ہاذی ہی آ جائے گا, ہاذی ہی. یہ یاد کرنے پڑیں گے, یہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے آپ کو. اچھا تھوڑا سا ڈفرنس ہے آگے, ہا تانی اور ہاتینی. یہ ہا تانی اور ہاتینی, ہاذانی اور ہاذینی کے بہت کم قرآن مجید میں گنے چنے استعمال ہوئے. زیادہ یہ ہاذا, ہا اولائی, ہاذی اور ہا اولائی استعمال ہوا ہے. اچھا دیکھیں ہا اولائی کی نصب اور جر نہیں ہے, ہاذا کا بھی نصب اور جر نہیں ہے.
हाउलाई की नसब और जर इसलिए नहीं है कि ये मबनी है, हाजा की भी नसब और जर नहीं है इसलिए कि ये मबनी है, हाज़िही की भी नसब और जर नहीं है, ये मबनी है। मतलब वाहिद में इसकी कोई नसब और जर नहीं है, वाहिद में नसब और, आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। अगर कोई मुश्किल हो तो फौरन पूछ लिया करें, अगर हम जंप कर जाएंगे तो मसला होगा। बेटा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आज कारी साहब नहीं है मुझे लगता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाना पड़ेगा ताकि वो सा लेके खड़ा हो जाए। ठीक है, अच्छा ज़ालिका, ज़ालिका होता है, ये भी इस्माइल इशारा है, लेकिन ये बईद के लिए इस्तेमाल होता है, बईद दूर के लिए, कोई चीज दूर खड़ी हुई है। देखें ये जो हुआ हुमा हुम, या हुमा हुना है, ये लिविंग बॉडीज के लिए, जो जिंदा चीजें हैं। ये है, ये जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है डेड बॉडीज, मतलब जो ऐसी जिनमें जान ना हो, या फिर ये जानवरों के लिए, गैर आकिल मखलूक के लिए, आसानी के लिए फिलहाल। ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ैनिका, उलाइका, तिलका, तानिका, तैनिका, ज्यादातर ये इस्तेमाल। अच्छा ये आपके सामने एक एग्जांपल है, चारों की चारों चीजें मुताबिक रखेंगी, मुताबिक का मतलब है मुताबिक होंगी। हाँ, अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, इसमें इशारा और मुशारुन लय, इसको छोड़ दें। सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने उर्दू में कहता हूं ये लड़का, इसमें सबसे पहले इसमें इशारा है, यानी कि ये आया, और बाद में मुशारुन लय कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो बाद में आया। तो ये लड़का, इसको आपने लिख देना हाज़ल वलदु। अल वलदु मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, हाज़ा वलदुन नहीं होता। कोई मुझे बता सकता है कि हाज़ा वलदुन होता तो इसका क्या तर्जुमा बनता? देखें अभी हाज़ल वलदु है ना, इसका तर्जुमा बनेगा ये लड़का, ठीक है। तिलकल बिंतु, तिलकल बिंतु, वो लड़की। अब मैं कहना चाहता हूं हाज़ा वलदुन, इसका तर्जुमा क्या बनेगा? देखिए हाज़ा है इस्माइल इशारा, ये मारफा होता है, वलदुन नकरा हो गया, इसका तर्जुमा क्या बनेगा? टेक्निकल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको पता है। जी सर बताएं। नहीं, कोई भी लड़का, ये एक लड़का, कोई भी एक लड़का, हाज़ल वलदु, ये लड़का, ठीक, वो लड़का, ये लड़का, एक मिनट है, हाज़ल वलदु ये लड़का या ये बच्चा। अच्छा हाज़ा का मतलब है ये, अल वलदु मारफा आ गया, हाँ खबर और मुब्तदा, मुब्तदा और खबर, इधर इस खबर पहले नहीं, मैं असल में हिंट दे रहा था, मैंने कहा शायद आप बता दें। अच्छा देखें, ये है इसमें इशारा, ये है मुशारुन ले, यानी कि ये है इशारा करने वाला इसम, और ये है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। दिस बुक, दैट बुक। मुश्किल तो नहीं है? नहीं। अच्छा अब मैंने आपसे कहा कि इनमें दोनों में मुताबिकत होगी, इस मुरक्कबे इशारी में। अभी हम मुरक्कबे इशारी पढ़ रहे हैं, ये हालत रफा में है। देखिए हालत रफा में है उधर हाज़ा, हाँ जी हालत रफा में है ना, हालत हाज़ानी दो के लिए इस्तेमाल हो, हाज़ा और अल वलदु ये भी हालत रफा में है। ये मुज़क्कर के लिए है, ये भी मुज़क्कर के लिए है, ठीक। अदद एक है, अदद एक है, ये मुआरफा है, ये भी मुआरफा है। अगर मैं उसको नकरा कर दूंगा तो क्या होगा? एक मारफा हो जाएगा, एक नकरा हो जाएगा, तो क्या चीज बनेगी? तनवीन। जी जी जी, मुकम्मल फिक्र बन जाएगा, जुमला इसलिए बनेगा, मुब्तदा हमेशा मारफा होता है और खबर नकरा होती फिक्र है। होती है। तो हाज़ा वलदुन का मतलब होगा ये लड़का है, उसमें बात कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मारफा और तनवीन चेंज मुश्किल लग रहा है, अभी और एग्जांपल्स करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा सही। मुरक्कबे इशारी का आपको समझ आ गया? अभी आप जुमला इसमें अपने ज़हन से निकाल, सर समझ आ रही है आपको? अच्छा दोबारा अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये आदमी, इसकी अरबी कोई बना के बताएं। आदमी की तो मैंने कितनी दफा जो है वो अरबी बता दी है। जी हबीब साहब, आदमी रजुलुन, हाज़ा रजुलुन, हाज़ा रजुलुन, ये आदमी है, इसका मतलब तो ये होता है हाज़र रजुल, हाँ पूरा बोला गया, हाज़र रजुलु, हाज़र रजुलु, ये आदमी, ठीक है जी। रजुलु। अब कौन शब्द आया? वो लड़का। देखें अभी हाज़ा ये के लिए हुआ था, वो के लिए दूसरा इशारा, मैं वापस आ रहा हूँ, बईद, वो लड़का, ज़ालिका, ज़ालिकल वलदु, वलदु, ज़ालिकल वलदु, दोबारा सोच लें, वैसे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ज़ालिकल वलदु, ठीक है बिल्कुल सही है, ज़ालिकल वलदु। बोलो जरा मुझे पढ़ के सुनाएं, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु। अच्छा किताब तो हमारे हाथ में, तो ज़ालिका क्यों यूज हुआ है? ये सोचे जरा,
یہ ہونا چاہیے تھا حاضل کتاب لا ریب فیہ، تم کتاب پڑھ رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک کیوں استعمال ہوا؟ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. آپ نے عربی پڑھی ہوئی اس کو کہتے ہیں بلاغت. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے یہ ہے وہ کتاب جو ادھر موجود ہے، تمہارے پاس کی کاپی ہے، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں، تھوڑی سی بس اٹینشن دیں گے. اچھا یہ دو معلم، پہلے دو معلموں کی عربی بنائیں گے، کیا بنے گی؟ دو معلم. جی معلمانی، ٹھیک ہے. یہ اب یہ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہو گئے. اب میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں. آزانی آزانی معلمانی، آزان المعلمانی. آزانی پورا نہ پڑھنا نا. جی جی جی، نہیں الف لام لگے گا. آزانی لفظ سے پورا پڑھنا نا. آزان المعلم. آزان المعلمانی. اچھا وہ دو معلمات، یہ دو معلمات نہیں ہیں، پہلے دو معلمات بنائے. دو معلمات کون بنائے؟ معلمتانی. معلمتانی. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے ان کو کہنا ہے، حاضر معلمتانی. میں واپس آ رہا ہوں. زانتا تانکا. زانکا تانی کا مطلب ہے وہ دو معلمات. تانکل معلمتانی. تالکل معلمتانی. معلمتانی. تانی کا بہت کم استعمال ہوا عربی میں، لیکن ہمیں جی ہاں وہ نیچے بھائی بولنا. ہاں ہاں تانی کا ہی ہے. ٹھیک ہے بالکل. تانی کا بولنا. اچھا ٹھیک. تانکت. یہ لڑکے، حاضر ولد. میں واپس آ رہا ہوں، لڑکے کی عربی سوچ لیں. اب وہ جو یہ ہے، یہ لڑکے، یہ لڑکا نہیں کہا، یہ لڑکے. واپس آ رہا ہوں میں. ہاں جی دیکھیں، حاضر ولدان. آزان الولد. ہاؤلائی ولدانی. والدانی. والدان. لڑکے والدن کو کہتے ہیں نا، ایک لڑکا ولدن. ہؤلائی والدان. والدانی ولدانی. ہؤلائی ولدان. ابھی دیکھیں، ولدن ایک لڑکا، ولدن اس کی حالت ہے نصب، ولدن اس کی حالت ہے جر. دو لڑکے، ولدانی ولدینی ولدینی. اب آپ نے بنانی ہے اس کی جمع سالم، لیکن اس کی جمع سالم نہیں. اکثر لوگ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جمع سالم. میری اولاد بڑی بگڑ گئی ہے جی. ٹھیک ہے، ایسے کہتے ہیں نا. تو اولاد جو ہے وہ اصل میں لڑکوں کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اولاد. تو ہا اولا الاولاد، یہ لڑکے. اولاد. جی مکسر ہے، ولدون نہیں آئے گی. ولدون رول ہی نہیں ہے اس میں. اولاد. اچھا، وہ عورتیں، عورتوں کی آپ کو پتا ہے ایک صورت ہے پوری کی پوری قرآن مجید کی. ٹھیک ہے جی. اب وہ اشارہ کدھر ہو رہا ہے جی؟ دور ہو رہا ہے، قریب نہیں ہو رہا. یہ عورتیں نہیں ہیں، وہ عورتیں. اولائکا. ہاں جی، اولائکا. عورت کو مثال. ہاں جی، پورا مجھے بنا کے دکھائیں مرکب اشارے. اولئک النساء. آپ بتائیں، نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آئی نہیں بالکل. اس کا وہ نہیں. اچھا، نساء کا اولئک النساء. اولئک النساء. او کیوں کہا ہے انہوں نے؟ ان کیوں نہیں کہا؟ دور ہے. نہیں. یہ ہاں ہاں ٹھیک ہے. الف لام آ گیا تھا، معرف باللام اس کو کہتے ہیں. الف لام آ گیا ساتھ. اچھا، آپ نے سنا ہوگا اولئک المفلحون. اولئک المفلحون وہ ہیں فلاح پانے والے. اولئک الفاسقون وہ ہیں فاسق. اولئک الظالمون وہ ہے ظالم. اولئک المتقون وہ ہے تقوی والے تقی. متقون. یہ بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ کتاب، اچھا یہ کتاب حاضر کتاب. حاضر کتاب. کتاب بو، یار اتنا آخر میں کنفیوز ہو کے کیوں بولتے ہیں؟ کتاب آؤ. حاضر کتاب ہوگا، ایکسپلین کریں کیسے ہوگا. پیچھے زبر آ رہی ہے. هذا الكتاب. حاضر کتاب. الکتابہ جو ہے یہ کون سی حالت ہے؟ حالت ہے رفع ہے، نصب ہے یا جر؟ نصب ہے. ویری گڈ. ایک زبر کیوں آئی اس کے اوپر؟ حاضر کتابہ کا نا جی الف لام لگ گیا، لیکن ابھی آپ نے بتا دیا. لیکن آپ نے زبر کیوں لگائی یہ بتائیں مجھے. پیچھے حاضہ پہ زبر آ رہی ہے. حاضہ پہ زبر آ رہی ہے. میں واپس جاتا ہوں، دیکھیں حاضہ تو مبنی اسم ہے. مبنی اسم وہ ہوتا ہے جو تینوں حالتوں میں تین رہے. حاضہ کا مطلب یہ ہے، دیکھیں
वैसे अगर मैं ग्रामेटिकली इसको देखूं ना तो हाजल किताबा में कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो इन्होंने हालत नसब में बोला है तो हाजा को भी मैं हालत नसब ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन जब भी हम नॉर्मल आपस में बोलेंगे तो हालत रफा में बोलेंगे। हाजल किताब, ये किताब। हाज़ल किताब, आपको मेरी बात समझ आई? नहीं आई तो दोबारा समझा दूंगा इंशाल्लाह। हाज़ल किताब। अच्छा, वो खिड़कियां, खिड़की को कहते हैं नाफिज़ातुन, और इसकी जमा होगी नवाफिज़। चलो इसको छोड़ दें। ये किताबें, ये किताबें, ऊपर था ये किताब, ये किताबें। हाज़िल किताब माने हाउलाई ये हाउलाई कुतुब, हाउलाइल कुतुब, हाउलाइल कुतुब, ये किताबें। जमा आ गया ना। ये शहर, शहर के दो होते हैं, मदीना को भी कहते हैं शहर। मदीना असल में शहर को कहते हैं। मदीना तो नबी था असल में लफ्ज़, नबी का शहर, तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म मदीना हो गया। हाजल मदीनतु, हाजल मदीनतु, मदीना तो, और दूसरा कहते हैं बलद को भी, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। गलत। सर ये आपने बताना है। ये अमन वाला शहर 13 नंबर, ये ठीक है जी, मैं वापस आ गया। ये अमन वाला शहर। अच्छा, आपको एक हिंट दे देता हूँ, सूरह 3 में है। अच्छा आप बताएं। हाज़िल बलदिल अमीन, लेकिन आपने इसको हालत नस्ब में क्यों पढ़ा है? मैंने आपसे कहा था नॉर्मली हालत रफा में पढ़ना। हाज़िल बलदिल अमीन, बलदुल अमीन, हाज़िल बलदुल अमीन। बलदुल अमीन। अच्छा, अब ये जो बलदुल अमीन है ये क्या है? अमन वाला शहर। हाँ जी, इसमें किसी शहर की क्या बयान की गई है? खूबी, सिर्फ भी है। सिर्फ। तो ये क्या हो गया? तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी। तो यानी कि ये आपस में भी मिक्स हो सकते हैं। ठीक है जी, तर्जुमा आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है? ईसा। बता दिया कि ना, मैं दोबारा रिपीट सर आ जाएगा जो दोबारा शुरू अच्छा, करें। आज इंशाल्लाह। ये दुनियावी जिंदगी भी कुरान मजीद का ही है। ये दुनियावी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी, ये दुनियावी जिंदगी। हाज़ा हयातुद दुनिया। हाजल हयातुद दुनिया, हाज़ल हयातुद दुनिया, ये सही कह रहे हैं जी? हाज़ल हयातुद दुनिया कौन बताएगा? बताएंगे आप सर? अच्छा नहीं बताएंगे जी, आप बताएंगे? आपने ये मुझे बताना है कि आपने हाज़ल हयातुद दुनिया क्यों कहा? क्योंकि हालत रफ़ा में हम नॉर्मली बोलेंगे आप। वो तो ठीक है, लेकिन आपने दुनियावी जिंदगी को हाजा के साथ क्यों यूज किया? क्योंकि वो दूर का हाज़ल हयातुद दुनिया का है ना आपने। कुरान मजीद में कहाँ पे हाज़ल हयातुद दुनिया कहीं पे इस्तेमाल हुआ है? मुफास हाज़िल हयातुद जी, वो तो मताउल गुरूर है, वो बाद में आएगा, वो भी है लिखा हुआ। जिंदगी जो है उसको क्या कहते हैं अरबी में? हयात। हयात। ठीक है, उर्दू में हम क्या लिखते हैं? हाज़िही हयात। अरबी में क्या कहते हैं? हयातुन। तो आखिर में क्या आ गया? हाज़िही हयातुद दुनिया। आखिर में क्या आ गया? वो गिरजा पहुंच गया। नहीं, हयात के आखिर में छोटी ता को क्या छोटी कहते ता, हैं? काय मरबूत ता। तो आपने हाजा क्यों इस्तेमाल किया? सही। तो ये मुअन्नस है दुनियावी जिंदगी। हाज़िहिल हयातुद दुनिया। दुनिया। अच्छा, दुनियावी जिंदगी क्या है? दुनियावी जिंदगी एक अलग चीज है ना, हाजा तो अलग हो गया। दुनियावी जिंदगी एक अलग चीज है। दुनियावी जिंदगी के बारे में कुछ बयान, उसको सिर्फ बयान की जा रही है, तो ये मतलब है तो सिर्फ हो गया ये दुनिया की जिंदगी। चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये जितना हमने पढ़ा है उसका मैं आपके सामने एक रिव्यू रखने लगा हूँ ये चार्ट की फॉर्म में। अब इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आएगी। जुमला इस्मिया, अगर मुब्तदा, अच्छा ये इसको छोड़ दें, ये ऊपर जो है ना, ये इससे ऊपर आपने नहीं पढ़ना, उसको समझे वो एग्जिस्ट नहीं करता। नीचे देखें, अल वालादू सालिहुन, इसका क्या तर्जुमा बनेगा? तर्जुमा लिखा नहीं हुआ। नेक लड़का, है? नेक लड़का, नेक लड़का। अल वालादू सालिहुन, नीचे उसका उस एक नेक लड़का, वो वो नेक लड़का, वो नेक लड़का, वो तो नहीं है। ये नेक लड़का। वो नेक कोई लड़का। नेक लड़का सिर्फ। जुमले की दो एग्जाम इस्मिया। ये नेक लड़का है। ये किसका? इसमें ये का तर्जुमा ये किसमें तो कर नहीं। रहे हैं आप? जी नहीं, ठीक है, आप चलो एक- उसको भी मैं फिलहाल के लिए मान एक- तर्जुमा तो पूरा एक- करें। अल वालादू सालिहुन,
ایک نیک अल्लाह गफूरुन, ایک نیک لڑکا, کوئی نہیں, کوئی کے لڑکا. अल्लाह गफूरुन क्या तर्जुमा है? अल्लाह गफूर है, अल्लाह गफूर है. अल-वलदु सालिहुन, लड़का लड़का नेक है। नेक है। लड़का नेक है। کا نیک ہے. देखें मुब्तदा खबर वाहिद है, मारफा है, मरफू है, यानी कि हालत रफा में है, मुजक्कर है. नकरा है, मरफू है. जहां पे देखें पहले आएगा मारफा, मुब्तदा मारफा है, खबर नकरा है, तो ये जुमला इस्मिया है. इसका तर्जुमा आपने है में करना है. इसका तर्जुमा आपने है में ایک करना है. لڑکا ہے. अच्छा, अब ये अगले का मुझे कौन तर्जुमा बताएगा? अल कलमानी जमीलानी, कलमुन कलमानी, दो कलमे खूबसूरत है, दो कलमे खूबसूरत खूबसूरत है. कोई कंफ्यूजन? जी सर. सर आपको क्वेश्चन करना है, मैंने आपसे भी तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया. अच्छा जी. अल मुअल्लिमूना जालिसूना, इसका तर्जुमा कौन बताएगा? जलसा किसको कहते हैं नमाज में? بیٹھے ہوئے. जलसा जो सजदा करने के बाद सजदा करने के दरमियान में दो सजदों के दरमियान तो उसमें आप करते क्या हैं? बैठते हैं. अल्लाह अरबी में बैठने को जलसा कहते हैं. ठीक है, वो जो जलसा हो रहा होता है उस में आप बैठे होते हैं. दो आलम बैठे हैं। نا नहीं, दो आलिम. دو نہیں, देखें मारफा علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ये आपकी जुमला इस्मिया की प्रैक्टिस हो गई. देखें मुब्तदा होगा जुमला इस्मिया में, खबर होगी. मुब्तदा मारफा होगा, खबर नकरा होगी. उसके अलावा हालत आराब, जिन्स और अदद ये दोनों की सेम होगी. अगर सेम नहीं है तो वो जुमला इस्मिया गलत है. किसी ने अगर लिखा हुआ तो गलत है. कुरान मजीद में आपको हमेशा सेम मिलेगा. ठीक है जी, इसकी समझ आई. अगला चार्ट देखो आपके सामने. और मसला अल फिअतु कसीरतु. फिआतु कहते हैं कुछ नौजवानों के ग्रोह को. ये इसमें सूरतुल काफ में है. ज्यादा तादाद में नौजवान बैठे हैं। जी बैठाया कहाँ से आपने इसको? बैठा नहीं ज्यादा ग्रो है। हाँ ठीक है जी, ग्रोह बड़ा है. अच्छा, ये फिआतुन जो है ना, ये नौजवानों के लिए आता है. फतातुन जो है ये औरतों के लिए आता है. ये इसलिए मैंने बताया, ये आप सूरतुल काफ में देखेंगे ना, कुछ 4-5 लड़के थे, तो ये 10 से एक्सीड नहीं करते. ये फिआतुन जो है, ये अरबी की खुसूसियत है. वो ग्रोह के लिए, इसमें शेर के लिए कम से कम 400 अल्फाज हैं कम से कम. उसमें वो अटैक करने लगा है, उसका एक पोस्टर होता है, एक तरीका का, उसका अलग लफ्ज है. जैसे हमजा जो है, हमजा भी शेर को कहते हैं, असद भी शेर को कहते हैं, हैदर भी शेर को कहते हैं. अच्छा, ये जो है ना, ये उसकी अलग उसके अलग स्टाइल है. कभी वो घात लगा कर बैठा हुआ शिकार करने लगा है, भूखा है, तो ये उसके आपको सब. अच्छा जी, अगला अल मुअल्लिमुना. बेटा खामोश, बेटा खामोश. क्या नाम है आपका? सैफ. जिनका असर नहीं हो रहा बिल्कुल. जी नहीं, वो मैं कारी साहब को बताता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था इनको बताना. अच्छा जी, अल मुअल्लिमुना मुज्तहिदून, इसकी अरबी बताएंगे. अच्छा, वो आगे लिखी हुई है, मैंने उनको बाद में गलती हो गई मुझसे. अच्छा, मुब्तदा का कॉन्सेप्ट समझने पे. अल कुलूबु मुतमइन्नतुन. देखें अल कुलूब. हाँ, अब ये इसमें आखिर में ता आई छोटी, इसका मतलब है दिल जो है वो मुन्नस है. इसकी अरबी क्या है? दिल मुतमईन. अल मुअल्लिमतानी जालिसतानी. दो मुअल्लिम औरतें, यानी कि दो मुअल्लिमात बैठी. बैठी हैं. अच्छा, आगे एक और एग्जांपल है. अगर वाव आ जाए बीच में, ज़ैदुन व हामिदुन आलिमानी. ठीक है जी. अल्लाहु कदीरुन, इसका तर्जुमा आगे लिखा हुआ है अल्लाह खूब कदीर है. अगर होता अल्लाहु कादिर तो अल्लाह कादिर है. आगे लिखा हुआ है अल्लाह खूब कादिर है. कदीर जो है ये इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ऐसे. अल मुअल्लिमूना इख्वत, अल मुस्लिमूना मुस्लिमूना इख्वत. इख्वतुन है, मुसलमान ये जमा भाई. मुकस्सर है. ये जमा मुकस्सर है. वैसे इसकी एक और भी आता है इख्वान, तो इख्वतुन भी आती है. अच्छा, 2 स्लाइड्स रह गई हैं. अर्रजुलु मुब्तदा, अर्रजुलुल मुनाफिकु. अर्रजुलु जो है मर्द, अर्रजुलुल मुनाफिकु मुनाफिक मर्द. ठीक है, आगे उसकी खबर आ रही है काज़िबुन. मुनाफिक मर्द झूठा है. देखें, ये हो गया आपका मुब्तदा. अर्रजुलु काज़िबुन, मुब्तदा खबर, मारफा नकरा, हालत रफा मुज़क्कर मुज़क्कर वाहिद वाहिद. ठीक हो गया. अब मैंने जो मुब्तदा है, सिर्फ मुब्तदा, उसको मैंने उसमें मुरक्कब तौसीफी लिया है, उसकी सिर्फ बयान हो रही है कि वो मुनाफिक है. अर्रजुलुल मुनाफिक, मुनाफिक मर्द, उसकी खबर है आगे काज़िब. खबर हमेशा हालत मुब्तदा के मुताबिक होगी, मुब्तदा के मुताबिक होगी और नकरा होगी. ठीक है जी.
الولد لڑکا زکیون، زکیون کہتے ہیں محنتی کو، ٹھیک ہے جی. اب یہ لڑکے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. مجتہد ذکی ان دونوں سے مجتہد، ہاں جی آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں سوری زکیون کہتے ہیں ذہین کو، ذہین کو، ذہین کو. اچھا اب نیچے پھر اس میں مرکب توصیفی آ گیا، الولد الحسن، اچھا لڑکا، ذکی ہے، ذکیون ذہین، ذہین ہے. ٹھیک ہے جی. حامد طالب، حامد جو ہے وہ معرفہ ہے، طالب نکرہ، مبتدا خبر، حامد طالب علم ہے. حامد طالب جدید، حامد نیا طالب علم ہے. اچھا اگر میں حامد کو ہٹا دوں تو طالب، میں آپ سے عربی پوچھتا ہوں نیا طالب علم، تو آپ اس کی کیا عربی بنائیں گے؟ طالب الجدید، طالب جدید. طالب جدید. میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی سے دو نئے طالب علم، اس کی عربی بنائیں. طالبان طالبان جدیدان. جدیدان. اچھا اب میں اس میں یہ لکھتا ہوں حامد و محمود طالبان جدیدان. جدیدان. دیکھیں یہاں پر حامد اور محمود دو الگ الگ ہو گئے، تو آگے میں مجھے مثنیٰ یعنی کہ تثنیہ بنانا تسنیہ پڑے گا. محمد محمد رسول، محمد رسول ہے. اب رسول جو خبر ہے اس خبر میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، مرکب توصیفی لگا دوں گا. محمد رسول کریم، کریم. محمد ہے کریم رسول ہے، رسول ہے. محمد پہ میں نے محمد کیوں نہیں پڑھا؟ کوئی مجھے بتائے. الف لام نہیں، الف لام نہیں ہے. معرفہ ہے، اس میں ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ویسے ہی معرفہ ہے. 3 کیٹیگریز پڑھی ہیں ابھی تک ہم نے. ٹھیک ہے. متاع، الحیات متاع، دنیا زندگی متاع ہے. الحیات الدنیا متاع قلیل، دنیا کی زندگی. جی. اب دو مرکب توصیفی آ گئے. متاع کا مطلب، متاع کا مطلب ہے جس کو اہمیت نہ دی جاتی ہو. اس کا میننگ کیا بنے گا؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ بھی مرکب توصیفی ہے، وہ بھی مرکب توصیفی ہے. اچھا یہ معرفہ ہے، وہ نکرہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ معرفہ ہے تو یہ مبتدا ہے، وہ نکرہ ہے تو وہ خبر ہے. الحیات الدنیا متاع قلیل، دنیا کی زندگی برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے. اگر ہوتا حیات دنیا، دنیا مبنی ہے، اس کا مطلب اس میں زبر زیر پیش نہیں آئے گی، تو وہ یہ بھی مرکب توصیفی ہوتا، وہ بھی مرکب توصیفی ہوتا. اس کا کوئی مطلب نہیں بن سکتا تھا. یہ آپ کو پریکٹسنگ مٹیریل سے کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ آ رہا ہوگا انشاءاللہ، آہستہ آہستہ آ جائے گا. میتھس ہی ہے، میتھس ہے پورا انشاءاللہ. ابھی تو اب یہ فیل آپ پڑھیں گے تو اس میں تو باقاعدہ کارڈ پیٹ ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور ہے اللغت العربیہ، عربی زبان. اللغت العربیہ سہلۃ، کسی کا آسان ہے لینے کے لیے. عربی زبان آسان ہے. جی جی. اللغت العربیہ سہل. سہلۃ، سہلۃ کا مطلب کیا ہے جی؟ آسان. آسان. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. اے اللہ کوئی چیز ہے ہی نہیں آسان جس کو آپ آسان بنا لیں. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اور آپ ہی غم کو دور کرنے والے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو آسان بنا لیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پڑھا کریں، دعائیں یاد کر لیں. یقین کریں بہت بڑا فارمولہ ہے آج کی زندگی میں. دعاؤں کی کوئی بھی چھوٹی سی کتاب لے لیں، ایک ہفتے میں کیا کر لیں، بڑی برکتیں. الطالب المجتہد ناجی، ناجی ان کا مطلب ہوتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں امتحان میں. محنتی طالب علم کامیاب ہے. التاجر الامین مفلح، التاجر الامین، تاجر تاجر امانتدار، تاجر فلاح پانے والا ہاں کامیاب ہے. الباب الاحمر، احمر کہتے ہیں سرخ، سرخ. ٹھیک ہے. الباب الاحمر مغلق، سرخ دروازہ بند ہے. بند ہے. چلیں مشکل ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی. الباب الاول، پہلا دروازہ مفتوح کھلا ہے، فتح سے، اوپن ہے. فاتحہ اوپن Open. کھلا ہے. مفتاح العلوم آپ نے سنا ہوگا. علوم، اچھا یہ مفتاح یہ اصل میں کہتے ہیں چابی کو. مفتاح العلوم یعنی کہ علوم کی چابی. مدرسے کا نام ہے، اچھا نام ہے کہ بھئی آپ نے یہ کی ہے، آپ انٹر ہو جائیں گے تو علوم آپ کے لیے کھل جائیں گے. الاقلام الجدیدۃ مکسورۃ، نئے قلم ٹوٹے ہوئے ہیں. مکسورۃ کسر سے، حالت کسرہ، سوری کسرہ اس کو کہتے ہیں زیر کو. کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو نیچے گرتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نیچے گری ہوئی چیز. الاقلام الجدیدۃ مکسورۃ ٹوٹے ہوئے. امید ہے کہ اچھا یہ لاسٹ ہے سلائڈ، یہ مجھے سمجھ آ گئی، مجھے یاد ہے یہ لاسٹ سلائڈ ہے. آپ بس ہمت باندھے بیٹھے، یہ آپ کی پریکٹس ہی ہو رہی ہے. ولد صالح کا کیا مطلب ہوگا جی؟ اب مجھے آپ نے مطلب بتانا. ولد صالح کا کیا مطلب ہے سر؟ نیک لڑکا. اور
अलवलदु सालिहुन का क्या मतलब है? ये वो ना लड़का नहीं, लड़का नहीं है। लड़का लड़का नेक नेक है। मुब्तदा खबर है। इसको बिठा लें अपने जहन में। मैं प्रैक्टिस करवा करूंगा इंशाल्लाह। कलमानी जमीलानी क्या अरबी है जी? क्या दो खूबसूरत कलम, दो खूबसूरत कलम। दो कलम खूबसूरत है, क्या अरबी होगी जी? अल कलमान अल कलमानी जमीलानी। जमीलानी। माशाल्लाह, ये सारी का प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले, मैं सिर्फ उसको। अच्छा जी, नीचे आते हैं हम। अल बिन्तु सालिहातु क्या अरबी होगी, उर्दू होगी इसकी? ये नेक लड़की है। नेक लड़की। नेक लड़की है कैसे? अल हैं? अल बिन्तु अल 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 बिन्तु। बिन्तु। हाँ जी, आपने गलती निकाली है, बताएं क्यों? नहीं जी, आप बता रहे हैं। अच्छा, अल बिन्तु मुब्तदा है, अस्सालिहा के साथ अलिफ लाम नहीं आना चाहिए, अगर हैं करेंगे। ये मुरक्कब तौसीफी है, दोनों इक्वल हैं। अल बिन्तु सालिहातु नेक लड़की। और अगर मैं अगर मैं करता अल बिन्तु सालिहातु, अल बिन्तु सालिहातुन लड़की नेक है। अच्छा, ये सर समझ गए दोबारा। देखें, मुब्तदा और खबर मुताबिक रखते हैं, ठीक है? तीन चीजों में रखते हैं, एक में नहीं रखते हैं। किस तरह आपको पता लगेगा? मुब्तदा जो है वो मारफा होगा, खबर नकरा होगा, ठीक है? ये दोनों बार दोनों ये दोनों मार्फा। मारफा। तो ये मुरक्कब है, कोई ऐसा जिसमें बात कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है जी? अल बिन्तानि सालिहातानि, इसकी क्या अरबी होगी जी? दो नेक लड़की। दो नेक लड़कियां। और मैं कहना चाहता हूँ दो लड़कियां नेक हैं। अल बिन्तान सालिहातानी। नहीं, निस क्यों कर दिया आपने? इसका मतलब होता है मिला दिया आपने। अल बिन्तानी सालिहातानी। ठीक है? अच्छा जी, अल बनातु सालिहातु जमा आ गई उसकी। बेटियां, लड़कियां 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 नेक, नेक लड़कियां। नेक लड़कियां। लड़कियां नेक हैं, ये सब के बारे में कह रहा हूँ मैं, सब मतलब जमा के बारे में। तो उसकी क्या अरबी होगी? अल बनातु सालिहातुन अस्सालिहातु ना सालिहातुन। माशाल्लाह, कुछ गेट कर गए हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।